من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. یا اللہ جو کچھ پڑھ سن رہے ہیں ہمارے دلوں کو اس طرف راغب کر دیجئے، دلچسپی عطا فرمائیے، آپ کے کلام کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، قرآن کے حقوق ادا کرنے اور صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے، اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے 4 آیتیں ہم سورہ بقرہ کی کر چکے تھے. دیر ول بی اے کوئک ریویژن آف اٹ، اس لیے کہ بعض لوگ کچھ ٹرمینالوجی پہ تھوڑا پریشان ہے. The first thing I told you is that the message or the message that we are receiving, it will be in the form of a ism that is mentioned and some information is given about that ism. اسی کو ہم خبر اور مبتدا اور خبر کا مبتدا. اب ان الفاظ سے پریشان مت ہوئیے، میں بالکل اس کو اور آسان کر دیتا ہوں. مبتدا صرف اسم ہے اور اس اسم کے بارے میں جتنے انفارمیشن ہم کو ملیں گے وہ سارے خبر کہلاتی ہے، اور اسی کو جملہ اسمیہ کہیں گے، کسی بھی اسم کی خبر. چلیے ہم پہلی آیت تو وہ صرف حروف مقطعات تھے، الف لام میم، اس پہ ہم ابھی زیادہ بات نہیں کریں گے، ہو چکی ہے. دوسری آیت میں اسم کیا ہے جس کی خبر، وہ آن لائن حضرات بھی جلدی ہاتھ اٹھا سکتے ہیں and they can take part in the discussion. اسم کیا ہے جس کی خبر ہم کو دی جا رہی ہے. That's what is the ism or the noun. کوئی ہے آن لائن؟ Please participate. دوسری ہے ذالک الکتاب لا ریب، پہلی تو الف لام میم ہے. اور میں بولوں کوئی بھی anyone. کتاب. Yes, kitab is the noun or the ism. And how many information are there about the kitab? How many information are we receiving about the kitabullah, اللہ کی کتاب؟ ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں لیکن بہت اچھا، ویری گڈ. ہاں بولیے آن لائن. اور کوئی جلدی؟ تو سر لا ریب فی ھدی للمتقین. یہ ابھی کیا ہے نہیں پوچھا. How many? 2. Yes, 2. There are 2 information about the kitab. That is what I am stressing, that without that to follow Quran in the right way is very difficult. کتاب کے بارے میں 2 انفارمیشن ہمارے پاس ہیں. پہلا کیا ہے؟ What is the first information about the book? یہ کوئی لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. دانش
लकीरें डाल रहे हैं कुछ लोग उनको। ज़ालिकल किताब, चलिए, जी पहला सर ला रेब है, दैट इज द इसम। कल किताब मुब्तदा हो गया पूरे का पूरा। इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है हमको उस किताब के बारे में? पहली इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? ला रेब, ला रैब फीह। उसमें पहली इंफॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें कोई रैब नहीं है। एंड वी नो द मीनिंग ऑफ रैब, दैट इज देयर इज नो सेकंड थॉट इन इट, देयर इज नो dilemma in it. But there was a dilemma among the Ahle Kitab and the Mushrikeen and the Kafir. सबके लिए डिलेमा था। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये अल्लाह की किताब है, नौज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी है, ये अल्लाह का कलाम है। सो द सेकंड इंफॉर्मेशन किसके लिए रैब नहीं है? मुत्तकीन के लिए। एक ही साहब हैं, और भी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं मुत्तकियों के लिए। अब उसके बाद देखिए, हुदन के माने भी अक्सर हम गलत ले लेते हैं कि हिदायत तो मिलेगी नहीं, बल्कि those who will receive the guidance from this book, they are the people who are muttaqi. मुत्तकी मीन्स वो डरने वाले वगैरह कुछ भी नहीं है। Those who want to save themselves from the evils or from the sins or from the things that are disliked by Allah subhanahu wa ta'ala. So the guidance means they are not going to get the guidance, but the guidance is for the muttaqeen. तो पहली आयत में हम ये देखेंगे कि एक इसम है, एक नाउन है, एंड देयर आर टू इंफॉर्मेशन, दो खबरें हैं about those, about that ism. पहली ये है कि there is no second thought in this book, and किसके लिए second thought नहीं है? मुत्तकीन के लिए है, बल्कि उनको जो भी मिलेगा इसमें वो हिदायत होगी। Now go to the third ayat. What सर is मैं the... क्वेश्चन कर लूं? सर एक क्वेश्चन कर लूं? कौन है? जल्दी जल्दी। हाँ, राजिया, अस्सलाम वालेकुम। सर जो हम इसको हम इस तरह ले सकते हैं कि जब सूरह फातिहा में हमने मांगता है बंदा के इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो ये उसका भी जवाब है कि हिदायत इस कुरान से मिल सकती है। हम इसको इस तरह ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। वो तो अभी मैं सूरह फातिहा में आपको बताया था, थे या नहीं थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जैसे ही वो बंदा कहता है दिन सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ये पूरा कुरान उसके सामने खोल दिए हैं कि दिस इज द ओनली सिरातल मुस्तकीम, और यही है इसमें गाइडेंस है, और वही गाइडेंस के लिए हम दुआ कर रहे हैं। नहीं, अभी नहीं, इंटेंशनली ये 4 आयतों की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं 5 रिवीजन हो रहा है। दूसरी आयत हमारे पास है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये कौन से इस्म के बारे में खबरें दी जा रही? जल्दी कम ऑन। मुत्तकीन के बारे, हाँ, मुत्तकीन के बारे में। वेरी गुड। और उसको किस रिलेटिव प्रोनाउन से जिक्र किया गया है? अल्लज़ीना। अल्लज़ीना। वेरी गुड, यू आर टेकिंग गुड पार्ट, वेरी गुड। अल्लज़ीना से, अल्लज़ीना इज इक्वल टू लिल मुत्तकीन, लिल मुत्तकीन का बदल है। दैट मीन्स द नाउन इज इन द प्रीवियस आया and it is referred with a relative pronoun अल्लज़ीना। अल्लज़ीना दरअसल में लिलमुत्तकीन है, लिलमुत्तकीन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन अल्लज़ीना है। कितनी खबरें दी जा रही हैं? What information are we getting about the, how many information are we getting about the लिलमुत्तकीन? बोलिए दानिश, बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। 3 information, very good, 3. I am fortunate enough to get such a intelligent student. 3 information. Sir, ladies are only. हाँ? Ladies intelligent है।
No, no, everyone is intelligent. Don't do this stuff in the class. यहाँ सब बोल रहे हैं लेकिन सिर्फ वो ऑनलाइन के लिए चॉइस दे रहे हैं, लेकिन इशारों से तमाम बातें 3 मुझे बता दे रहे हैं लोग. एवरीवन इज टेकिंग पार्ट. चलिए 3 है. व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन? वो इंफॉर्मेशन खबर है. अगर मैं खबर कहता हूँ तो लोगों को कौन सी खबर समझ में आती नहीं मालूम, खाफ वाली या खाए वाली, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं. तो इससे इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है. इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है. जितने जुमले इसमिया हैं वो सारे इंफॉर्मेटिव है एंड दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर नाउन. क्लियर हो रहा है? थोड़ा सा पहले के मुकाबले में ज्यादा वाज़ेह हो रहा है. सो व्हाट इज द फर्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अल्लज़ीना और मुत्तकीन? पहली इंफॉर्मेशन क्या है? युमिनूना बिल-गैब. वेरी गुड. सेकंड इंफॉर्मेशन व युकीमूना सलात. That's good, and there is no need to translate it. They believe in the unseen, and yuqimuna salata, that is also an obligatory thing. They establish the prayer, and the third information is وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. very good. And out of what we have provided them, endowed them, it's not only risk, what we have provided them, what talent we have given them, out of that they spend, means they use it. They make use of, they make a proper use of their talents. These 3. Then again, what is that allazina equal to what? It's the badal again. मुत्तकीन. बोल रहे हैं यहाँ पर, ऑनलाइन भी कुछ लोग हैं तो बोलते जाइए. मुत्तकीन. इनको मैं यहाँ सुन रहा हूँ जो शरीके क्लास हैं ऑनलाइन. ये दूसरा वल्लज़ीना कोई और है या वही है? वही है लिलमुत्तकीन. यस. और यहाँ पर फिर कितने इंफॉर्मेशन हमको मिल रहे हैं चौथी आयत में? सर 2. 2 है. जरा और अच्छा गौर से देखिए. 2 है या और ज्यादा है? 3 है सर. 3 है. एक छूट गया, वो जो भी साहिबा हैं उनसे एक छूट गया आखिरी, वो बिल आखिरती हम यूकिनून भी है. वो कह रहे थे पहला बहुत इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंट है. हाँ वो कह रहे थे बहुत इंटेलिजेंट है. सर मैंने पहले 2 1 में कनेक्ट कर दिया ना, युमिनूना बिमा उनजिला इलैका व मा उनजिला मिन क़ब्लिका. एंड नहीं, अलग अलग कर दीजिए. 2 चीजें बिल्कुल अलग हैं. ओके. हाँ बिल्कुल अलग हैं. एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो उतारा गया सिर्फ उसी पे ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि उससे पहले जितनी किताबें आसमानी किताबें उतारी गई हैं उन पे ईमान लाए बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता. तो ये दूसरी कैफियत यही है. पहला इंफॉर्मेशन क्या है? कुरान पे ईमान लाना जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया. एंड द सेकंड इंफॉर्मेशन मा उनजिला मिन क़ब्लिक. जो भी उतरी है, अगर हमको यकीन है कि ये किताब आसमानी किताब है, अल्लाह की तरफ से उतरी है, so we have to believe in it. लेकिन कुरान में जितनी है 3 है, उनके नाम के साथ सोहफ़ इब्राहिम है. अंबिया पे भी रसूलों पे सोहाइफ उतरे हैं, उन सब के ऊपर हम ईमान लाते हैं. इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे कौन सी किताब उतरी थी उसका कोई जिक्र नहीं, सिर्फ सोहफ़ इब्राहिम. ओके. तो एक उस पे ईमान लाना. दूसरी खबर इंफॉर्मेशन क्या है? That is before you. इलैका means address to, किसको एड्रेस किया जा रहा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और द थर्ड इंफॉर्मेशन इज वबिल आखिरती हुम यूक़िनून. yes, this is a very essential part. आखिरत पे यकीन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होता. जज़ा सज़ा जो भी है. ये 3-4 आयतें हम कर चुके हैं. इंशाअल्लाह इसकी इस रुकू में 7 आयतें हैं. ये रुकू इंशाअल्लाह भी हम कंप्लीट करेंगे. अब 5वीं आयत भी नहीं, अब मेरे पास आ जाएंगे ना, ये अब आ जाएगी.
नहीं, खत्म करना पड़ेगा वो, ये इससे नहीं आएगा। ओह, ये तो मुश्किल है, हर वक्त पॉइंटर खत्म करना। चलिए अब फिर देखिए, तो ये पहली आयत तो सिर्फ हुरूफ मुक़त्तआत की थी, 2, 3, 4, ये 5। अब देखिए इसमें इस्म क्या है बताइए, इस्म क्या है, और ये भी इस्मिया जुमला है। अब इसमें भी कोई एक इस्म है, उसकी जो है इंफॉर्मेशन हमको दी जा रही है। उलाइका, वेरी गुड। उलाइका मीन्स क्या है ये, इसमें बदल। कौन सा इस्म बोलेंगे से? इसमें इशारा है ना। और ये इसमें इशारा सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल है। इसका सिंगुलर हाजा। बहुत अच्छे लोग हैं भाई, माशाल्लाह। अब उसके बारे में अभी हम इसको जब करेंगे तो आप बोलेंगे इसकी जरूरत नहीं है, वी ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स। क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कितने इंफॉर्मेशन है, पहले देख के बताइए। हाउ मेनी इंफॉर्मेशन डू यू सी हियर? ये टू, वेरी गुड, 2 इंफॉर्मेशन है। चलिए पहली इंफॉर्मेशन क्या है? हुदम मिर रब्बिहिम। यस, हुदम उनके लिए हिदायत है, वो हिदायती याफ्ता हैं। अब ये मिर रब्बिहिम क्या है, इसके बारे में हम अभी देखेंगे। और फिर उलाइका जो है, कौन है वो? इसमें इशारा है कौन? वो वही मुत्तकीन, उन्हीं की बात चल रही है। वहां पर अल्लज़ी से उनको जिक्र किया गया था, यहाँ पर इसमें इशारा था कि वो उलाइका, वही वो लोग हैं जो हिदायत पे हैं। और यह अल्लाह सुब्हानहू तआला का वायदा है, हुमुल किसका? ये पूर्व सेंस में है, जब ये सिंगुलर में आता है तो ज़ालिका ज़ालिका का प्लूरल। वेरी गुड। हाँ, हाज़ा का हाउलाई, देयर यू आर राइट। चलिए यहाँ तक ये आयत हो गई, इसमें 2 इंफॉर्मेशन। अब किस तरह से है हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। देखिए उलाइका है, उलाइका के बारे में जमा है ज़ालिका का, ठीक है। और ये फिर किधर जा रहा है? इसमें इशारा है, बईद है और जमा ज़ालिका का है। अब ये असल में इसका कोई ना कोई इस्म है जो पहले बयान किया जा चुका है, और एवरीवन नोस क्या है वो इस्म? मुत्तकीन। वेरी गुड। चलिए अब वो जो है अल्लाह तो सबको मालूम है, मैं फिर भी लिख रहा हूँ, कुछ आयतों तक लिखूंगा, उसके बाद इसको छोड़ दूंगा। क्या है? हुरूफ जार। हर्फ जार है। वेरी गुड। मैं और हुदन क्या है? इस्म है या फेल है? इस्म है। कैसे मालूम आपको इस्म है? सर डबल जेर, जबर जबर है, लाइक क्या कहते हैं, हाँ? 2 जबर के साथ है। वेरी गुड, तनवीन है। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? हिदाया। हदाया, हदाया, वो हिदायत दिया, उसी से हुदन जो है इस्म बन गया, डिराइव्ड है। हदाया उसका रूट वर्ड है, उससे जो है वो, या मैं लिख दिया हूँ हदाया, ये फेल है, रूट वर्ड है, इसके माने वो हिदायत दिया, और उससे इस्म बना हुदन। अल्लाह हुदन जो है ये जार होने की वजह से इन्हें क्या होना चाहिए? कसरा के साथ होना चाहिए। बस ये कसरा के साथ है, लेकिन मुबनी होने से, मुबनी क्या है वो बाद में बताएंगे, अगर नहीं है तो कोई वजह है, ठीक है। हुदन है। अब उसके बाद क्या? मिन है। फिर ये क्या है? हर्फ जार। हर्फ जार। हर्फ जार है। फिर उसके बाद रब्बिहिम। रब्बी। क्यों ये इस पे जेर क्यों आया? हुरूफ जार की, जार की वजह से मेर रब्बी। उसके बाद क्या है? हिम।
हिम। अब ये हिम क्या है? pronoun. मुदाफ मुदाफ अलैह। वेरी गुड। मुजाफ मुजाफ इलैह, रब्बिहिम उनका रब, मुजाफ मुजाफ इलैह भी है और ये प्रोनाउन भी है। और किसके लिए आया है हम? वेरी गुड, बहुत। यहाँ पर भी बड़े इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। अब देखिए मुत्तकीन के लिए क्या क्या अब तक इस आयत में ज़मायर इस्तेमाल हुए हैं। एक पहला अल्लज़ीना, दूसरा उलाइका, तीसरा हिम या हम, जो भी है उनके लिए। ये सारे ये पॉइंटर भी दिख रहा है ना दानिश? बस से फिर उसको क्यों घड़ी घड़ी उसको चेंज करूंगा। चलिए, उलाइका भी मुत्तकीन के लिए है, हम भी मुत्तकीन के लिए है, अल्लज़ीना भी 2 बार आया, वो भी मुत्तकीन के लिए है। और ये जो है, अब यहाँ पर एक बात तफसीरी आती है कि वो हिदायत पे हैं, लेकिन ये एक बात यहाँ पर जो है मिर रब्बिहिम, ये बड़ी अहम बात है कि अगर कोई हिदायत पे हो तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि वो खुद हिदायत हासिल करे। यानी वो उसकी हिदायत जो है बस अल्लाह की तरफ से, उनके रब की वजह से वो हिदायत पे हैं। अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एनीवन टू गेट द गाइडेंस और टू रिसीव द गाइडेंस। अल्लाह का अगर जिक्र करेंगे, उसको याद रखेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई काम करने की कोशिश करेंगे, इट्स नॉट दैट एवरीवन is perfect and will do according to the will of Allah subhanahu wa ta'ala, बल्कि to the best of his ability। हमारी कोताहियों का इल्म हमारे खालिक को है, हमारी कोताहियों का इल्म हमारे खालिक को भी है। इसीलिए वो सिर्फ हमारी नीयतों को देखते हैं कि हम कितना बेहतर उसके सिराते मुस्तकीम पे चल सकते हैं। वो कोताहियों को नज़रअंदाज भी करते हैं, रहम भी करते हैं, बख्शते भी हैं, माफ़ भी करते हैं। तो जितनी भी हिदायत है वो हमारी उसमें कोई कारस्तानी नहीं है। डॉक्टर साहब ने अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बल्कि इट इज़ फ्रॉम द रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से वो हिदायत है। ओके, ये तफसीरी मामला आ गया था। उसके बाद हमने एक एक लफ्ज़ की स्टडी कर ली। उलाइका ज़ालिका की जमा है, ये जार मजरूर है। फिर ये इस्म है मिर रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। फिर ये अत्फ है। अब ये दूसरी खबर यहाँ से शुरू हो रही है, वो कौन है? 2 बार इस्तेमाल हो गया उलाइका, वहाँ 2 बार अल्लज़ी इस्तेमाल हो गया था मुत्तकीन के लिए 4 बार, और 1 बार हम इस्तेमाल हो गया। सारा मुत्तकीन का जिक्र हो रहा है, वो उलाइका। और फिर वही लोग, वो लोग कौन है? ये मुत्तकीन। मुत्तकीन। फिर दूसरी बार इस्तेमाल हो रहा है, हम ज़मीर है, ज़मीर मुनफस्सिल कहते हैं, जो अटैच नहीं है, डिटैच है। फिर ये हम किसके लिए इस्तेमाल हुआ? मुत्तकीन के लिए। वो वेरी गुड। और देखिए अब कितने 2 बार हम इस्तेमाल हुआ, 2 बार उलाइका इस्तेमाल हुआ, 2 बार अल्लज़ी इस्तेमाल हुआ, और इसका एक ही बार दूसरी आयत में हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन का लफ्ज़ आया। उसका रिपीटेशन 6 बार मुत्तकीन के साथ नहीं हो रहा है। 2 बार इसमें मौसूल से हुआ, और 2 बार उलाइका से हुआ, और 2 बार ज़मीर हम से हुआ। वो उलाइका हम मुफलिहून। अब यहाँ पर हमको ये देखना पड़ेगा कि ये मुफलिहून क्या है, कहाँ से निकला। इसका रूट वर्ड होगा, वो रूट वर्ड भी फेल होगा, फलाहा, फलाहा नहीं, फलाहा। ये हमेशा रूट वर्ड से हरफी होता है। कभी मिड लेटर पे वेरिएशन होता है, कभी जेर होता है, कभी पेश होता है, कभी जबर होता है। ये बाद में हम देखेंगे, लेकिन इसका रूट वर्ड फलाहा है। फलाहा का सिंगुलर क्या है, उसका इस्म क्या होगा?
मुस्लिह, मुस्लिह, मुस्लिह माने इस्लाह करने वाला, उसका सिंगुलर इसम हो गया मुस्लिह। अब इसमें फाइल कहेंगे, जो भी फेल है उससे अगर वो करने वाले का कोई नाम, थोड़ा सा यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक नई चीज बता रहा हूँ। इसमें कोई इसमें फाइल होगा या इसमें मफूल, इससे पहले भी बता चुका हूँ। खतला की मिसाल से, खतला वो कत्ल किया, कत्ल करने वाले को क्या कहेंगे? कातिल कहेंगे। तो ये इसमें फाइल है, वो काम करने वाले का नाम है, और जिस पे वो काम होगा उसे क्या कहेंगे? मकतूल कहेंगे। मकतूल इसमें मफूल हो गया, जिस पे वो काम हो रहा है। तो अब ये इस्लाह करने वाला क्या है? वो सलाह का काम करता है, सलाह का काम करता है, सलाह का काम करता है, लोगों की दुरुस्ती का काम करता है। और जो मफूल होगा, इसमें मफूल, सॉरी ये, और वही मुफल्लिह हैं, वही हिदायती याफ्ता हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि गलती हो गई होगी। ये इसम है मुफलिज, और क्या है? ये जमा है। ये नहीं, इसमें मफूल, फलाह का मुफलिहून मफूल के तौर पे है, इसमें मफूल है। चलिए, यहाँ तक अब क्या क्या हो गया? ये आखिरी आयत है। पहली आयत अलिफ लाम मीम को अगर हम छोड़ दें, वो सिर्फ हुरूफ मुक़त्तात के बाद है। उसके बाद 4 आयतें आ रही हैं। पहली आयत में किताब की 2 इंफॉर्मेशन, उसके बाद 3 आयतें आ रही हैं, 3, 4, 5, और सारों में किसके बारे में है? मुत्तकीन के बारे में। पहली आयत में 3 क्वालिटीज इंफॉर्मेशन दिए गए, दूसरे में 3 क्वालिटीज दिए गए, तीसरी में और चौथी में। अब 5वीं और आखिरी आयत में हमको ये कहा गया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से ये इंफॉर्मेशन है कि वो जो मुत्तकीन हैं, जो अपने गुनाहों से या गलतियों से बचने की कोशिश करते हैं, ये एक सर्टिफिकेट है जो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस वक्त भी इशू करे थे। उस वक्त से आज 1441 साल से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, क़यामत तक भी करते रहेंगे। जो भी ख्याल करेगा कि मुझे ये करना है या नहीं करना है, और अपनी नफ्स की ख्वाहिश को नहीं फॉलो करेगा, उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला वादा फरमा रहे हैं कि वो जो मुत्तकी उस वक्त भी थे, उसके बाद भी रहे, आज भी हैं, क़यामत तक रहे। तो इनके क्वालिटीज क्या हैं? वो क्या है? ये कर्सर नजर आ रहा है बस। और ये हिदायत कभी ये नहीं समझना है कि ये मैं अपनी तरफ से हासिल किया। बस ये जो भी हिदायत मिल रही है, उनका रब जो उनको पैदा किया है, जो उनको जरूरतें दिया है, जरूरतों को पूरा कर रहा है, खिला रहा है, पिला रहा है, हर किस्म की उनकी जरूरत को पूरा कर रहा है, वही हिदायत भी देता है, वही उनकी नीयत के लिहाज से गुमराही भी देता है। और फिर यही फलाह पाने वाले हैं, और इन्हीं के लिए इस दुनिया में भी फलाह है और उस दुनिया में। तो ये मैं बताया था कि इंट्रोडक्शन में, जो उस वक्त मक्के में ईमान लाए थे, हिजरत करके मदीना आए, मदीने में जो अरब थे, जो नेचुरल वहाँ के बाशिंदे थे, जो ईमान लाए थे, उनकी एक तारीफ से ये सूरह बकरा शुरू हो रही। लेकिन सिर्फ उसी जमाने से इसका ताल्लुक नहीं है। इट कवर्स टिल द डूम्सडे। इसका बैकग्राउंड या फिर उसकी जो शान नुज़ूल है, उन लोगों की तारीफ है जो पहले मक्के में ईमान लाए और फिर मदीने में ईमान लाए, और मक्के वाले हिजरत करके मदीना आ गए। लेकिन जब भी जो अपने आप को मुत्तकी कहलाएगा या मुत्तकी बनने की कोशिश करेगा, मुत्तकी के फिर मुझे बार बार माने बताने की जरूरत नहीं है। कोई साहब ऑनलाइन मुत्तकी के माने बताएं?
ڈرنے کے معنی کہیں بھی نہیں ہے. تقوی رکھنے والا، اللہ کی محبت رکھنے والا، اللہ کو ناراض نہ کرنے بتایا تھا والا. وہ سب نہیں تھا اس میں، صرف واقعہ، اوکے اپنے آپ کو بچانا. بس بچانا. کس چیز سے بچانا؟ بچانے اللہ کی والے. محبت. سر شیطان کے شر سے، برے راستے سے، گناہوں شیطان سے. بس کسی بھی کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اس کے اوپر سوچنا ہے کہ یہ اللہ کی رضا اس میں ہے، اللہ کا حکم ہے یا اللہ کے حکم کے خلاف ہے. اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے، چاہے نفس کتنا ہی اس پہ راغب ہو، اسے چھوڑنا ہے. اینڈ اٹس ناٹ اے ایزی جاب. اٹس ناٹ اے ایزی جاب. چلیے اب یہاں تک یہ 4 آیتوں میں اس وقت کے مکے کے مومنین، صحابہ کرام اور پھر مدینہ کے مومنین، ان کی تعریف. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف تاریخی آیتیں ہیں. اس کے بعد سے آج تک جتنے ایمان لاتے رہے، آج جو ایمان لائے ہیں، قیامت تک جو ایمان لاتے رہیں گے ان ساری چیزوں پہ، وہ سب کے بارے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم. اور یہاں پر ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر ہدایت ملی ہے تو ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کی مہربانی. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو دین کا فہم دے دیتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے بڑی دولت. اور ان کے لیے اللہ نے دوسرا وعدہ کیا فرمایا؟ the second information about the متقین that they are the مفلحین. they are successful not only in this world but in the hereafter. ان کے جو بھی اعمال ہیں، جو بھی اپنی نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں، وہ رائے گاہ جانے والی نہیں ہے اس کا ان کو any doubt, because the topic is going to change in the other 2 ayat. Any doubt here in this ayah? This is the only time to ask your doubts. Then 5, 6 and 7, the topic is going to change. متقین یہاں پر ختم ہو رہے ہیں 5ویں آیت پہ. 1, any doubt? 2, any doubt? Final 3. Now let's go to چلیے اب یہاں سے 2 آیتیں ہیں. اس کا بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہوگا اور یہ آج بھی، اس کے بعد سے آج تک اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے. چلیے کیا آیت ہے؟ کوئی وہاں سے زور سے پڑھیں گے پوری آیت؟ آن لائن اینی ون؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ویری گڈ. چلیے اب اس میں غور کر کے بتائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے اور اس میں کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی اور چیز ہے؟ کسی اسم کے انفارمیشن ہے؟ ہم بولیں؟ سر ہم بولیں؟ ہاں بولیں. میں نے انا کا جملہ ہے سر. میں نے پہلے بولا. اچھا آپ بولیں، آپ بولیں. کیا کیا کیا؟ بولو بولو بولو. سر انا کا جملہ ہے الذین کفروا، اس کا ابھی فی الحال یہ بتائیے کہ اسم کوئی ہے جس کی انفارمیشن دی جا رہی ہے؟ سر الذین کفروا. الذین کفروا. ایک نئی بات آ گئی، متقین کا ذکر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. الذین کفروا جو اس زمانے میں ایمان نہیں لائے تھے وہ تمام مشرکین مکہ تھے، اور جو اہل کتاب مدینہ میں تھے وہ بھی آپ پہ ایمان نہیں لا رہے تھے، بہت سارے یہودی تھے. تو یہ سارے کفر کر رہے تھے. کفر کے معنی انکار، انکار کے معنی یہ ہے کہ آپ کی نبوت سے انکار کرنا. ٹوٹل اللہ سے انکار نہیں کرنے والے تھے وہ. اہل کتاب تو اللہ کو جانتے تھے، یا کو بھی جانتے تھے، لیکن آپ کو آخری نبی ماننے سے انکار کر.
اب اس کے بعد اس کی کوئی خبر یہاں پر پوری آیت میں آپ کو نظر آ رہی ہے یا اس کے بعد کچھ چیزیں ایڈیشن ہیں؟ خبر اس کی، اس کا انفارمیشن کیا ہے الذین کفروا کا؟ کون بتا سکتے ہیں؟ یہاں چاکلیٹ نہیں ہے میرے پاس، نہیں تو آن لائن اس پہ ڈال دیتا کمپیوٹر کے اندر. لا اب اس کا انفارمیشن کیا ہے؟ سواؤن علیہم نہیں 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 لا نہیں یؤمنون لا لا یؤمنون یؤمنون لا لا یؤمنون یؤمنون یس سر اس اندر الذین کفر کے بارے میں ایک ہی انفارمیشن دی جا رہی ہے. جو کافر کفر کر رہے ہیں، کفرو کفر کیا، ان کے انفارمیشن ہے لا یؤمنون. لا یؤمنون، بس ان کے بارے میں ایک ہی انفارمیشن ہے، وہ متقین تو ایمان لا لیے، ان کے کیریکٹرسٹک بھی بتا دیے، ان کا انجام کیا ہوگا یہ بھی بتا دیا کہ وہ ہدایت پہ ہیں، اسی لیے ان کو کیا ہوگا، کیا ہوں گے وہ فلاح پائیں گے. کامیاب فلاح پائیں گے. اب یہاں پر ایک اسم ہے، وہ الذین کفروا جمع ہیں، وہ لوگ جو کفر کیے، اس زمانے میں بھی کفر کیے، اس کے بعد سے آج تک کفر کرتے رہے ہیں. کئی لوگ آج بھی کر رہے ہیں، قیامت تک بھی کرتے رہے ہیں. اور یہ بات میری سمجھ میں، کچھ چیزیں یہاں پر تھوڑی زیادہ سمجھا رہا ہوں، اس کو دیکھیے. اس کے بارے میں ایک ہی انفارمیشن ہے کہ لا یؤمنون. یؤمنون وہ جو ہے آمنا روٹ ورڈ ہے، ساری چیزیں ابھی ایکسپلین بھی ہوں گی، اس سے پہلے میں کر دوں. یؤمنون کون سا صیغہ ہے؟ مضارع ہے یا ماضی ہے؟ ظاہر ہے سارے مضارع ہے. پھر یؤمنون کے پورے معنی کیا ہے؟ وہ ایمان نہیں، وہ ایمان لائیں. وہ ایمان نہیں لاتے ہیں یا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ سارے معنی مضارع کے نکلتے ہیں. اب اس کے بعد دو کنڈیشن آ رہے ہیں، دو کنڈیشن آ رہے ہیں. پھر ایک بار کہہ رہا ہوں، دو کنڈیشن آ رہے ہیں. تو اب یہ کوئی انفارمیشن ہے یا کچھ اور چیز ہے؟ وہ کنڈیشن جو ہے وہ انفارمیشن تھوڑی کہلائے گا، انشائیہ. انشائیہ ہے. یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے. آپ اگر یہ کر لیں یا یہ کر لیں، کچھ بھی کر لیں تو ایمان نہیں لائیں گے. اس کے بعد دیکھیے اس کو یہاں سے ہم پڑھیں گے. یہ ٹکڑا ہے، نہیں یہاں بریکٹ نہیں لگا نہیں، نہیں یہاں پر ابھی نہیں کر. یہ دیکھیے میں یہ کرسر گھما رہا ہوں یہاں پر، اس کو غور سے دیکھیے. یہ صرف اتنا ٹکڑا، یہ سواؤن علیہم کو چھوڑ دیا. ایک یہ ٹکڑا لیا تھا ان الذین کفروا، یہ سارا ایک اسم ہے. ابھی میں انا وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ ایک اسم ہے جس کا انفارمیشن یہ ہے. آر یو ایبل ٹو سی دس کرسر؟ یہ میرا پوائنٹر دیکھ رہے ہیں؟ یس سر. چلیے، تو یہ ان کی خبر یہاں پر ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا رہے ہیں، کچھ بھی ہو. پھر اب یہ سواؤن علیہم کو یہاں سے آپ جو انڈر لائن کرے اس کو نکال دیجئے. خالی انذرتہم ام لم تنذرہم، یہاں تک ہونا ہم کو، یہاں سے. ویری گڈ ویری گڈ. اب ذرا یہاں پر دیکھیے، یہ دو باتیں ہو گئی، ایک اسم ہو گیا اور اس کی خبر ہو گئی، انفارمیشن ہو گیا. اب یہ کنڈیشن یہ رکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں کام اگر آپ کریں ان کے لیے ایمان لانے کے لیے، آ کے مانے ادھر. یہ انذرتہم میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیا کیا چیزیں ہیں؟ ہاں، یہ بھی ایک خبر ہے، یہ بھی ایک خبر ہے کہ ایک کام آپ کریں کہ انذرتا، تا جو ہے یہ آپ کے لیے ہے یا تم کے لیے ہے. آیا ڈرائیں آپ انہیں، ہم انہیں. تو یہ ہو گیا، یہ فاعل ہو گیا تا، ہم مفعول ہو گیا، نظرہ ڈرانا ہو گیا، آ جو ہے ہاں فعل ہو گیا. اب آ کیا ہو گیا؟ چاہے. یعنی یہ ایک کام آپ کر کے دیکھیں کہ ان کو اللہ سے ڈرائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسما میں سے دو اسم قرآن میں جگہ جگہ
मेंशन हुए हैं, क्या है वो? नजीर और नजीर बशीर। नजारा नज़ीरुन व बशीरुन। तो ये नज़ीर का जो इसम है वो ये है कि आप अल्लाह के गुस्से से डराएं और अल्लाह के से उनको डराएं। आप ये करके देख लीजिए। फिर एक अम आया, वो और के लिए, इधर और, आप ये करके देख लीजिए, या फिर जो इसको छोड़ दीजिए अम, फिर वो अम भी इस्तेफामिया है। या यहाँ पर ते पहले आ जाने से ये अंदर ता कौन सा है, माजी है या मुजारे है? माजी है। माजी अंदर ता, अंदर ता, माजी ये माजी। प्रीफिक्स है, माजी है। और तुंजिर क्या है? मुजारे मुजाहिर है। सारे मुजारे। आप उनको डराएं या फिर नहीं डराएं, तुंजिरहुम, इसमें भी क्या क्या चीजें हैं? फाइल फिल मफूल। फिर फाइल क्या है? फाइल सर क्या है? मजहूल है ये, मजहूल। फाइल तुंजिर मजहूल है, हो गया वो ये आप पैसिव है। हो गया। फिर वही नजरा है। फिर हम क्या है? उनको, या उनको आप न डराएं। ये दोनों करके भी आप देख लिए। आप डरा के भी देख लें या नहीं डरा के भी देख लें उनको, तो होगा क्या? अब ये टुकड़ा आएगा, ये दो अल्फाज आए हैं। नहीं नहीं, ये यहाँ मेरा जो कर्सर है तो बराबर है उनके लिए, तवाउन बराबर है अलैहिम। उनके, बराबर है तवाउन उनके। अलैहिम, क्या चीज बराबर है? ये करके देखें या ये करके देखें, ये दोनों बराबर है, होगा ये। भेजा। Are you following me? That is the way to understand Quran. वरना जो है ऐसा देख के बेशक वो लोग जो काफिर हैं उनके लिए बराबर है, आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है, कभी भी उम्र भर इस कुरान को एंजॉय नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। अब हम ये देखेंगे, इन्नल्लज़ीना कफरू एक इसम है, एक कलेक्टिव इसम है, वो भी जो ईमान नहीं लाए। अब उसके बाद उनके लिए उसकी एक इंफॉर्मेशन, एक खबर है, अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं तो 100% सही है, वो ईमान नहीं लाए। अभी तो मैं सिर्फ ग्रामेटिकल बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी तफसीरी बात भी अभी करूंगा 1 सेकंड में। पहले तो ये इसम हो गया, इसका ये खबर होगी, इंफॉर्मेशन होगी। फिर उसके लिए 2 कंडीशन रखे। ये इंशाइया है कि आप चाहे उनको डराएं या ना डराएं, कुछ भी कर लें आप, वो ये होके रहेगा। ये मेरे कर्सर को थोड़ा देखते रहिए, आपको बहुत फायदा होगा। आप ये करके देखें या ये करके देखें, होने वाला तो यही है। किसमें जा रहा हूँ? क्या करके देखें? डराए या ना डराए, पूरा 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 ऑनलाइन, क्या करके देखें? चाहे डरा कर अंदर देख तो लिया आप उनको, डरा के और आप देखें तो भी ला युमिनुन, आप इंशाया का मतलब क्या उनको है? नहीं डराए। इंशाया का सवाल मतलब क्या क्या है? है? वो जुमला जिसमें खबर नहीं है, उसके अलावा दुनिया सारी कुछ भी बात होगी तो इंशाइया जुमला होगा। दैट इज नॉट द इंफॉर्मेशन, बल्कि एक कंडीशन रखी जा रही है। एक फिर एक बार गौर से देखो, ये एक इसम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, वो ईमान नहीं लाएंगे। उसके बाद कंडीशंस रखे जा रहे हैं, ईदर यू वार्न देम और यू डू नॉट वार्न देम। ओके। ये भी करके देख लीजिए, ये कंडीशनल जुमला हो गया, ये शर्त रखी गई, ये भी करके देखो, होगा यही। My request, look at the pointer, look at the cursor. आप ये करके देखो, होगा यही। Are you following my cursor? Yes, yes, yes. ये करके देखिए तो भी यही होगा, ये करके भी देखिए, नहीं डरा के भी देखिए तो यही होगा। फिर उसका जो है उसको वाजे यहाँ पर कर रहे हैं। समझ में आ रही है ना बात? ये दोनों भी क्या है उनके लिए? सवाल। ये करें भी तो बराबर है, ये करें, ये नहीं भी जा रहे हैं तो बराबर है। दिस इज द रिजल्ट। अब उसके अंदर तफसीरी बात यह है कि उस वक्त के ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने
انبیاء کو دنوں کا حال بتا دیتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے کوشش کر کے اپنا وقت ضائع نہ کریں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے کر کے مدینہ تشریف لائے تو یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قریش کے لیے، قریشی سرداروں کے لیے جو بے انتہا اسلام کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ بس ان کا یہ حال ہے کہ اب وہ کبھی زندگی میں ایمان لانے والے نہیں ہیں. اسی سال، ایک سال کے اندر ان میں سے 70 جو سرداران قریش تھے جو جنگ بدر میں مارے جانے والے تھے. تو یہ صرف انبیاء کو، لیکن آپ اور میں جتنے مبلغین ہیں، جتنے تبلیغ کرنے والے ہیں، جو اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے کہ اب اس کے لیے ہم کو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. وہ تو اپنی حیات تک یا اس کی حیات تک اگر بات پہنچا تو توفیق نہیں ہو. اسی طرح نوح علیہ السلام کو جب کہہ دیا گیا تھا کہ یہ جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، ان کی نسل بھی جو آئیں گی وہ سب کافر ہوں گے، تو نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ اس میں سے ایک کو بھی زمین پہ باقی مت رکھی. تو سر ایک سوال ہے، پہلے یہ بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تفسیری یا پھر شان نزول اس کا یہ ہے کہ اس وقت کے کفار کو، لیکن آج بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی ایڈمنٹ ہیں، ان کو اپنے بلیف پہ اتنا یقین ہے کہ وہ 3 خدا کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، 100 بتوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا. اس بلیف پہ قائم ہے، وہ ان کو کچھ بھی کریں وہ ایمان نہیں لیں گے. لیکن جس کو اللہ ہدایت دینا ہے وہ برابر ہدایت پائے گا اور وہ ایمان بھی لائے گا. اس وقت کے لیے بھی یہ آیت ہے، اس وقت سے یہ 1441 سال کے لیے بھی یہ آیت ہے، آج بھی یہ آیت ہے، اس کے بعد قیامت تک کے لیے یہ آیت ہے کہ جس کو ایمان اللہ کو نصیب کرنا نہیں ہے اس کے سامنے لاکھ قرآن رکھ دو، لاکھ اس کو آرگومنٹ پیش کر لو، آپ کچھ بھی بولو، وہ اپنے بلیف سے ٹس سے مس نہیں ہوگا. چاہے اس کا 1000 دیوی دیوتاؤں پہ بلیف ہو، چاہے 3 خداؤں پہ بلیف ہو، یا جو کتاب اس کے پاس آئی ہے اسی کے اوپر اس کا بلیف ہو، اس سے آگے جانا نہیں چاہتا. تو اس کو کسی آیت کو لے کے ہم صرف شان نزول پہ جا کے اٹک جا نہیں سکتے. اس میں شان نزول کا بھی ذکر آئے گا، اس کے بعد کا زمانہ بھی آئے گا، آج کا زمانہ بھی آئے گا، قیامت تک کا بھی زمانہ آئے گا. سو ونس اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ ایک اسم ہے، اس کی یہ انفارمیشن ہے. لک ایٹ مائی کرسر، یہ ایک اسم ہے اور یہ دانش بہت اچھا اس کو انڈر لائن اور اوپر کی لائن ڈال رہے ہیں. یہ برابر ہے، اس کی یہ خبر ہے نا، یہ ہے اسم ہے، اس کی خبر کیا ہے. پھر اس کے بعد انشائیہ جملہ یعنی ایک شرط رکھی گئی کہ آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے، یہ بھی کر کے دیکھ لیجئے. یہ دونوں کیا ہیں؟ یہ دونوں کیا ہیں؟ برابر ہے. کس کے لیے؟ ان کے لیے. یہ کون ہے؟ ہم کون ہے؟ یہ یہاں پر ہی ہے. ہم وہ نہیں ہے وہ جو پہلے آ گیا تھا متقین. یہ ہم کون ہے؟ کفروا ہے، الذین کفروا. یہ آیت کھلی ہے آپ کے سامنے. چلیے اب اس کے ساتھ ہاں بولو اقبال، تمہارا کیا سوال ہے؟ میں آگے جانا ہوں. یہ صحیح، پھر بعد میں پوچھ لوں. جا رہے ہیں پھر کیوں بعد میں؟ آپ سب کے لیے ہے نا. آپ کا سوال یا صرف میرے لیے؟ سر وہ آپ نے کہا کہ انبیاء کو بتا دیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا تھا فرعون کے بعد؟ تو اس میں بے شمار جو ان کے جادوگر تھے وہ ایمان لائے تھے. اس کے بعد فرعون کا ایمان نہیں لانا وہ جب بتا دیے تو اس کے بعد وہ خود ہی غرق ہو کے مرا. موسیٰ علیہ السلام کو بھیجنے کا مقصد بنی اسرائیل کو اور جو فرعونی تھے ان کو بھی ایمان کی دعوت دینا تھا. اور وہ آپ کو پہلے آپ پڑھ چکے ہیں کہ وہ
लाख जादूगर जमा हुए थे, सबके सब सजदे में गिर गए थे, वो एक मौजूदा देख के। और फिरौन उनको थ्रेटन भी किया था कि मैं तुम्हारे दाएं और बाएं बाजू और पैर काटूंगा और तुमको सूली पे लटकाऊंगा। तो उसने कहा था कि हम, वो लोगों ने कहा था हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, तू जो चाहे कर ले। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो बनी इसराइल को आजाद कराने और उनके पास अल्लाह का मैसेज देने के लिए भेजा था। जहां अल्लाह ये बता देते हैं कि अब ये ईमान लाने वाला नहीं है, उसके सामने कोई तबलीग अंबिया या रसूल नहीं करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। क्लियर? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए चलिए, अब इसका एनालिसिस आगे आ रही है एक आयत की, और एक आयत हमको करना है, तो ये 7 आयतें हो जाएंगी। अब देखिए, मैं कुछ चीजें आज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि एक क्लास में सुकून से बताऊंगा कि कोई इस्म हो उसकी खबर के 5 तरीके हैं। वो लेडीज क्लास में बता दिया हूँ, इस क्लास में भी बता दूंगा। 5 तरीके हैं। 2 तो आपको मालूम है, जुमले इस्मिया से खबर मिलती है या जुमले फेलिया। फेल, ऐसे कि कोई फेल है, उसका करने वाला कौन है, वो उसका असर किस पे पड़ रहा है। एक इन्ना से भी एक इस्म आता है, उसकी खबर दी जाती है। काना से एक इस्म आता है, उसकी खबर दी जाती है। एक ला और मा मुशब्बे बिल फेल होता है, उसका एक इस्म आता है, उसकी भी एक, उसके बारे में, उस इस्म के बारे में इंफॉर्मेशन। ये एक, फिर इंशाल्लाह आगे बहुत ही आने वाले हैं इन्ना, उसको हरफे मुशब्बा बिल फेल कहते हैं। ये ऐसा फेल है जिसमें कोई काम जाहिर नहीं हो रहा है। फेल के माने काम हो और उसमें जमाना हो। इन्ना में कोई काम जाहिर नहीं हो रहा है, लेकिन इट इज ट्रीटेड एज फेल। जैसे आई एम और इज अंग्रेजी में है, ये उर्दू में है, इसमें कोई काम नहीं है ना। जैसे खाना पीना उठना बैठना, ये भी फेल के तौर पे यूज होता है। अब उसके बाद ये इन्ना का एक इस्म है अल्लज़ीना कफरू, उसकी खबर है ला युमिन। सर हम कह सकते हैं ये हेल्पिंग वर्ब्स है, राइट? हेल्पिंग वर्ब नहीं, इसको हरफे मुशब्बा बिल फेल ही कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे। ओके, आगे अब इसके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। अब ये अल्लज़ीना, ये जो इसका इस्म है, खाली अल्लज़ीना नहीं बल्कि फिर उसके बाद कफरू भी है। ये अल्लज़ीना की तारीफ के लिए आया है। वो कौन है अल्लज़ीना, वो जब तक ये नहीं लाएंगे इसके माने नहीं है। ये मौसूल और सिला जो है, ये दोनों एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे। ये अल्लज़ीना जो आया था पहले, अल्लज़ीना किसके लिए आया था? 2 बार, मुत्तक़ीन के लिए। खाली अल्लज़ीना आया, इससे पहले किसी का जिक्र नहीं है, तो उसका सिला या उसका जो है किसके लिए आया, यहाँ पर आना जरूरी है। ये दोनों बदल है। कफरू का बदल अल्लज़ीना है, अल्लज़ीना का बदल कफरू है, वो लोग जो कुफ्र किए। तो ये अल्लज़ीना उसका इस्म है, कफरू जो है उसका बदल है। ठीक है, ये चक्कर में अभी नहीं पढ़ें, तो कुछ चल जाएगा। अभी बहुत बार आएगा कि मैं आपको 500 तरीके से इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है वो बताऊं, लेकिन अभी जो क्लास में है, लेडीज में जो है, वो बहुत इसके अंदर परफेक्ट हो गए। तो अल्लज़ीना कफरू, ये दोनों बदल हैं और ये दोनों इसका इन्ना का इस्म है। फिर उसके बाद सवाउन, ठीक है, ये एक खबर है। दूसरा अला जार है, मजरूर है। फिर हिम क्या है? मजरूर है, किसके लिए है? सवाउन, हम जो है उनके लिए बराबर है। उसके बाद क्या है? है, आ को इस्तेफामिया या सवालिया कहते हैं ईदर के मानों में, या। उसके बाद क्या है? अंजरता, ये ते क्या है? फाइल है। अंजर, नजरा से अंजरा, फेल फाइल दोनों है, माजी है। उसके बाद हम मफूल हो गए, मफूल हो गया। फिर ये हम जो है वो इधर और के, आज जो है इधर के मानों में, हम जो है और के मानों में। फिर ये मुजारे है। लम जो है ये निगेटिव वर्ड है, नहीं। तुनजिर फेल फाइल, फेल फाइल, और टेंस कौन सा है?
مضارع ہے، سارے پھر اس میں ہم ہے، یہ کیا ہے؟ مفعول مفعول ہے، پھر یہ لا حرف نہیں ہے، یہ دوسری خبر ان کے بارے میں ہے، لا یومنون، یہ بھی مضارع یومنون اس کا روٹ ورڈ آمنا ہے، یہ فعل ہے، وہ ایمان لایا، ٹھیک ہے، لیکن یومنون مضارع ہے، جمع ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یومنون۔ سر ایک سوال پوچھ لوں تنذر کے بارے میں؟ پوچھ لو۔ اوکے، لام تنذر جو ہے وہ امر نہیں کے لیے تو تا پہ پیش آیا ہے یا پھر وہ مجہول کی وجہ سے نہیں پیش نہیں آیا؟ نہیں، لا تے پہ پیش مجہول نہیں آیا، اور ابھی مجہول بتایا بھی نہیں، یہ صرف جو ہے لم کی وجہ سے، کس لم کی وجہ سے؟ انظر لم تنذر، ہاں لم کی وجہ سے، تو امر یہ نہیں ہے نا؟ امر نہیں ہے، لم تنذر جو ہے، لم جو ہے آنے سے نگیشن ہو رہا ہے۔ ہاں اچھا، چلے جی، پہلے یہ ایک آیت، اب اور ایک آیت ہمارے پاس ہے، ابھی نہیں ہو، کدھر چلے، سوری، یہ اس کو بیک کر، ایک سیکنڈ، یہ پہلے والی آیت تو سمجھ میں آ گئی نا، اس کو پھر کچھ ریپیٹ کرنا ہے، ہاں کلیئر بابا۔ بالکل کہتے۔ اور کوئی آن لائن والوں کو اس پہ کوئی سوال؟ 2 منٹ باقی، یہ ایک آیت ہونا بہت ضروری ہے میرے لیے، تاکہ یہ ختم، بہت تیزی میں کروں، خیر کوشش تو کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے، ختم اللہ، یہ کون سا جملہ ہے؟ کون سا جملہ ہے آن لائن؟ جلدی، فعلیہ، فعلیہ خبریہ ہمیشہ بولنا ہے، اس کے بغیر فعلیہ وہ تو فعل ہو جاتا۔ اچھا، فعلیہ خبریہ ہے، اس میں خبر کس کے بارے میں دی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے بارے میں۔ کیا خبر دی جا رہی ہے؟ ختمہ، ہاں، اللہ نے مہر لگا دی، سیلڈ، کن چیزوں کو سیل کر دیا؟ 1 2 3 نہیں، 2 کو سیل کیا، سمعہم، ان کے کان، اور کس کو؟ آنکھیں، بصارت، یہ ابھی اس کی دوست، ختم اللہ کا تعلق قلوبہم، قلب کی جمع قلوبہم، سیل کس کو کیا؟ دلوں کو، دوسرا دلوں کس کو سیل کیا؟ سماعت کو، ان کے کانوں کو، ایک کانوں کو، ان کی سماعت کو، کانوں کو یا سماعت کو، دونوں صحیح۔ اب اس کے بعد تیسری چیز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہاں ختمہ تھا، یہاں پر غشاوت، آنکھوں کو سیل تو نہیں کر سکتے تھے، اس لیے پردہ ڈال دیا تاکہ حق دکھنے نہ پائے، علی ابصارہم، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ اب یہ کس سے ہے؟ دیکھیے، یہ پورا ختمہ ہے، یہ ایک اس کا مفعول ہے، یہ ایک مفعول ہے، اور تیسرا جو ہے ان کے آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یہ اپنی جگہ ایک جملہ ہے۔ 3 ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں، انفارمیشن آ رہے ہیں، اللہ نے کیا کیا ہے، 3 کام کیے ہیں۔ 2 چیزوں کو تو ختم کر دیا، ختم ہے تو وہ ختم نہیں، کام ختم ہو گیا، مہر لگا دی، اور ایک چیز کے اوپر پردہ ڈال دیا، اب حق نہ سنائی دیتا، نہ دکھائی دیتا، نہ محسوس ہوتا۔ اب اس کے بعد ایک خبر یہاں پر آ رہی ہے، وہ شروع ہے لہم، لہم کیا ہے؟ پھر یہ مبتدا ہے، اور ان کے لیے خبر ہے، کیا ہے؟ عذاب عظیم۔ عظیم۔ یہ آیت پوری نہیں ہوئی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو پورا کر کے ہم اس کے نیکسٹ مضمون کو جائیں گے۔ وہاں سے 10 آیتیں ہیں جو ایک نئی جو نکلی تھی، مدینے میں ایک قوم جو مکے میں نہیں تھی، وہ منافقین تھی، ان کے بارے میں بڑی تفصیلی معلومات، خبریں، انفارمیشن ہم کو ملیں گی۔ Did you follow this 5 7 آیات؟ 5 about the متقین، 2 about the کافرین۔ آخری سوال یہ بتائیے کہ یہاں پر
हर जगह एक ये रुकू की अलामत होती है, इसके ऊपर एक नंबर होता है, बीच में एक नंबर होता है, ये मेरा कर्सर देख रहे हैं, एक ऊपर नंबर होता है, बीच में एक होता है, नीचे एक होता है। जी ऑनलाइन कौन बताते हैं क्या है ये नंबर क्या है? ये तो सबको मालूम है, ये अलामत किसकी है? हाँ, घंटी तो बज गई। चलिए नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसको इंशाल्लाह। ओके, एनी क्वेश्चन? वन मिनट ओनली, 1 मिनट पड़ गया। Any question, or keep your questions ready for the next class. We will discuss them and inshallah we will continue. इंशाल्लाह। इंशाल्लाह So, सर, जज़ाकल्लाह खैर। inshallah be safe. It's too cold. May Allah यहाँ पर भी बहुत 25 डिग्री जाएगा, हमारे लिए आप दुआ कीजिए, आपके लिए हम दुआ करते हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अब इसको